بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: الرخاوة والتوسط والشدة. الرخاوة والتوسط والشدة. ابتدأ بالكلام عن صفة الشدة فقال: الشدة لغة القوة. هذا معنى الشدة في اللغة، شديد قوي. واصطلاحا: انحباس جريان الصوت. انحباس ماذا؟ جريان الصوت. إذا انتبه، في درس اليوم نحن نتحدث عن صوت الحرف، وفي درس الأمس نتحدث عن ماذا؟ عن النفس. فانحباس النفس جهر، وانحباس الصوت شدة. فرق بينهم. قال: واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. ما سبب ذلك؟ قال: نتيجة غلق المخرج. وحروفها، حروف هذه الصفة وهي صفة الشدة، 8 مجموعة في أجد، الهمزة والجيم والدال، قطن، القاف والطاء، بكت، الباء والكاف والتاء. هذه 8 حروف ماذا؟ الشدة. هذه الأحرف إذا نطقتها انحبس صوتها، انحبس صوتها. لاحظ الآن عندما نقول يا، يا من، ايش يحصل في الهمزة؟ يا، ينحبس ماذا؟ الصوت. وكذلك النفس. مثل بالجيم، سننطق جيما مثلا مشددة، انطق معي جيم، هذا مخرجها أليس كذلك؟ هذا هو مخرج الجيم كما تعلم، من وسط اللسان مع وسط الحنك. كل هذا مر بنا. إذا نطقنا الجيم المشددة لاحظ ثج، ايش حصل؟ نريد ننطق كلمة ثجاجة مثلا، ايش يحصل؟ ثج، حصل انحباس ماذا؟ الصوت. لماذا انحبس الصوت؟ لأن الجيم حرف ماذا؟ حرف شديد. لأن الجيم حرف شديد. ثم ذكر لنا فائدة، يريد أن يربط بين ما درسناه اليوم وما درسناه بالأمس. فقال: الحروف الشديدة وهي أجد، قطن، كم عددها قلنا؟ 8 أو 9 أو 7؟ الهمزة 1 والجيم 2 والدال 4 والقاف 5 والطاء والباء والكاف يعني 8، لا نزيد عليها. أحسنتم. على قسمين. هذه الحروف 8 على ماذا؟ على قسمين. نقسمها إلى قسمين باعتبار ما درسنا بالأمس: مجهورة ومهموسة. الحروف 8 هذه حروف الشدة، منها ما هو مجهور، بمعنى شديد ينحبس فيه الصوت، ماذا بعد ذلك؟ مجهور ينحبس فيه النفس. فينحبس فيه أمران، ما هما؟ الصوت لأنه شديد، والنفس لأنه مجهور. اتضح؟ لأن الشدة انحباس ماذا؟ الصوت، والجهر انحباس ماذا؟ النفس. ففي هذا القسم فالحروف ينحبس فيها الصوت وينحبس فيها النفس. قال: وهي قطب جد 5، ستأتي معنا في القلقلة، والهمزة، فتصير 6 أحرف ينحبس فيها ماذا؟ عندكم الصوت لأنها شديدة، وينحبس فيها ماذا أيضا؟ النفس لأنها مجهورة. إذن فيها ماذا؟ انحباسان. فيها انحباسان. قال حفظه الله في صورة تقريبية: انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. انطلاق الصوت بعد انحباسه، عند أن نقول مثلا انحبس ثم جاء، جرى، انحبس ثم جرى عند تباعد المخرج. القسم الثاني حروف ماذا؟ مهموسة، هي شديدة أولا
فينحبس فيها ماذا؟ الصوت. ومهموسة يجري فيها ماذا؟ النفس. وهما حرفان. تتمة حروف أجد قطن بكت. حروف أجد قطن بكت 8، 6 مجهورة وحرفان مهموسان. ماذا يحصل في هذه الحروف المهموسة الكاف والتاء؟ قال انطلاق النفس بعد انحباسه في الحرف الشديد المهموس. ففي الحرف الشديد المهموس ينحبس الصوت ويجري ماذا؟ النفس. ينحبس الصوت لأنه شديد، ويجري النفس لأنه مهموس. لاحظ الآن سأنطق كافا. أولا نقول أك، إيش حصل؟ انحبس ماذا؟ الصوت لديه الشدة. ثم نقول ك، ما هذا؟ جرى النفس لأنه مهموس. لاحظ معي أك. انطق معي أك أك. أولا إيش؟ أك، ما هذا؟ ثم همس. ننطق للتاء، ننطق التاء. أت أت أت. أولا نحبس ثم نهمس. أت. لماذا نحبس؟ لأنه شديد. ولماذا نهمس؟ لأنه مهموس. اتضح هذا الكلام؟ إذا الأمر سهل إن شاء الله. تفضل. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pada hari ini kita masuk pada pembahasan sifat-sifat huruf, yaitu ar-rakhawah, wa tawassut, wa syiddah. Kemudian yang pertama berkata penulis hafizahullah ta'ala, asyiddah, itu secara bahasa yaitu adalah al-quwah. Al-quwah yaitu kekuatan. Kemudian wastilahan, dan secara istilah yaitu inhibasu jarayani saut, itu adalah tertahannya aliran suara, tertahannya aliran suara ingda nutqi bil harf, yaitu ketika mengucapkan suatu huruf, ini dinamakan dengan syiddah. Kemudian disebutkan yaitu natijata, dikarenakan atau akibat ghalqil makhraj, dikarenakan apa? Tertutupnya makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf. Kemudian wa hurufuha tsamaniyah, dan huruf dari syiddah, jadi sifat syiddah ini huruf-hurufnya ada 8, terkumpul pada perkataan ajid qatin bakat, yaitu pada hamzah, kemudian jim, dal, qaf, ta, ba, kemudian kaf, kemudian ta. Ini 8 huruf. Kemudian beliau telah contohkan bagaimana tentang huruf jim. Huruf jim termasuk dari huruf syiddah. Huruf jim termasuk dari huruf syiddah. Jadi pelajaran pada hari ini yaitu adalah pembahasan tentang suara. Adapun kemarin kita membahas tentang nafas, itu terkait dengan aliran udara atau aliran nafas. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya huruf syiddah, huruf-huruf syadidah ini atau huruf syiddah itu ajin qatin bakat, itu ada 2 macam atau ada 2 jenis. Jadi dia syiddah, kemudian ada sifat yang lainnya, yaitu sifat yang kemarin kita telah pelajari, yaitu syiddah, yang kemarin adalah kita pelajari adalah majhur atau jahar. Itu jadi syiddah sekaligus jahar. Dan jahar kemarin sudah kita pelajari adalah inhibas nafas. Adapun kemarin jahar adalah inhibasun nafas, yaitu tertahannya nafas, yaitu tertahannya aliran udara. Jadi di sini mau disebutkan yaitu syiddah, kemudian apa? Majhur, yaitu apa? Tertahan udara, dan ini terkumpul pada huruf qutbu jadin. Qutbu jadin itu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal, kemudian ditambah dengan hamzah. Ditambah dengan hamzah. Ini dia syiddah sekaligus sekaligus dia itu adalah majhur.
yaitu terkumpul pada kutbu jadin dan juga al-hamzah. Kemudian beliau telah praktekkan ya bagaimana ya pengucapan tadi ya di antara dari huruf ini. Kemudian ya di gambar tersebut ya terdapat intilaqus saut ya ba'da inhibasi fil harif syadid al majhur. Ya, jadi intilak yaitu suara itu keluar, muntalik yaitu keluar, ya keluarnya suara ba'dan hibasihi yaitu setelah tertahannya. Ya, setelah tertahannya pada huruf syadid ya, jadi pada sifat syadid ya al majhur dan juga apa? Ya sifat jahar. Ya, jadi setelah apa? Ya, setelah tertahan kemudian keluar. Ya antum bisa ya perhatikan itu huruf jim ketika keluar suaranya. Ya, itu ketika apa? Ketika apa? Ketika keluar suaranya, kemudian apa? Ya al-jim setelah apa? Keluar suaranya. Ini majhur, ya majhur dan syadid. Kemudian macam yang kedua adalah mahmusah. Ya, mahmusah. Jadi dia syadid, kemudian juga mahmus. Ya, dia syadid, ya juga mahmus dan hurufnya ada dua, yaitu huruf kaf dan juga huruf ta. Ya, huruf kaf ya, jadi huruf kaf dan juga huruf ta yaitu mahmus itu sebagaimana yang kita pelajari kemarin yaitu apa? Fahathu sahsun sakat hurufnya. Kemudian di sini yang termasuk ya mahmus kemudian syadid adalah huruf kaf dan huruf ta. Ya, jadi mahmus itu adalah ya berjalannya atau mengalirnya nafas. Ya, mengalirnya nafas. Ya, kemudian apa? Ya, mengalirnya nafas. Kemudian juga termasuk dari huruf syiddah. Yaitu apa? Tertahannya suara. Ya, dikarenakan masuk dalam ya syiddah. Kemudian ya di situ terdapat gambar yaitu al-kaf. Ya, karena kaf termasuk mahmus dan syiddah. Al-kaf yaitu adalah inda inhibasi saut, yaitu ketika ya tertahannya suara, kemudian al-kaf ba'dan telak an-nafas. Ya, al-kaf yaitu setelah apa? Lepasnya apa? Atau keluarnya ya intilak yaitu keluarnya nafas. Di dalam ta'liq yaitu catatan ya disebutkan bahwasanya tidak ya diiskalkan, tidak dipermasalahkan keberadaan kaf dan ta. Ini kenapa bisa syadid dan juga bisa mahmus? Ya, alasannya karena siddah itu pada awalnya. Tadi sudah dipraktekkan beliau. Ya, siddah itu pada awalnya. Kemudian apa? Keluar hamas ya pada akhirnya. الرخاوة قال في بيانها الرخاوة لغة اللين واصطلاحا جريان الصوت. إذا الشدة انحباس الصوت والرخاوة ضدها فستكون جريان الصوت مع الحرف جريانا تاما. إذا جريان في هذه الصفة جريان تام، سيأتي معنا جريان آخر. جريان الصوت مع الحرف جريانا تاما. ما سبب هذا الجريان التام؟ قال لضعف الاعتماد على المخرج. وحروفها حروف هذه الصفة وهي صفة الرخاوة 16 وهي ما عدا حروف الشدة والبينية. ما سوى حروف الشدة وهي أجد قطن بكت والبينية ستأتي معنا لأن عمر ما سوى هذه الحروف هي حروف الرخاوة، فهي باقي الحروف وعددها 16 حرفا. مثل بالشين، لاحظ هذه الصورة التوضيحية، الشين تخرج من أين يا رجال؟ ها، من وسط اللسان مع الحنك. هذا الحرف حرف رخو. ما معنى رخو؟ قلنا يجري فيها الصوت جريان ايش؟ لاحظ كيف سننطقه. لا ينحبس الصوت عند النطق به. هذا هو الحرف الرخو. Kemudian yang kedua yaitu sifat ar-rakhawah. Ya, sifat ar-rakhawah ya, dan ar-rakhawah secara bahasa adalah lin, itu lembut. Ya, istilahan, dan secara istilah ini adalah jarayan saut ya ma'al harfi jarayanan taman. Ya, jarayan saut yaitu mengalirnya
ya berhembusnya suara, itu mengalirnya suara, ya, dan ini adalah lawan ya dari syiddah, ya dari lawan dari syiddah. Ma'al haraf yaitu jaroyanan, ya yaitu mengalir dengan secara sempurna, ya mengalir atau keluar berhembus secara sempurna. Jadi mengalirnya suara atau keluarnya suara bersama dengan huruf yaitu keluar dengan secara sempurna, ya, dan dikarenakan alasannya lidhafil i'timad alal makhraj, yang dikarenakan ya lemahnya pegangan ya pada makhraj yaitu tempat keluarnya huruf. Kemudian huruf-huruf dari syiddah itu ada 16, ya ada 16, yaitu selain huruf syiddah dan juga ya jadi huruf rokhawah itu ada 16, ya selain dari huruf syiddah dan juga selain dari bainiyah. التوسط وهو كما قلنا بين ما مر بين الشدة والرخاوة. التوسط ويقال له البينية. لماذا سمي بالبينية؟ لأنه بين الشدة وبين الرخاوة، بينهما، وهي جريان الصوت في مخرج الحرف جريانا ماذا؟ جزئيا. إذن انتبه، ما تقدم في الرخاوة فهو جريان ماذا؟ تام، وما نأخذ الآن في البينية فهو جريان جزئي قليل يسير لعدم كمال غلقه. المخرج ليس مكتمل الانغلاق، ولو انغلق تماما لكان حرفا ايش؟ شديدا، لكان حرفا شديدا. قال وحروفها، أي حروف التوسط والبينية، حروفها 5 مجموعة في قوله لن عمر. لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. ثم بين هذه الأحرف وسبب هذا الجريان الجزئي، فابتدأ باللام فقال البينية في حرف اللام الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه. إذن طرف اللسان اعترض صوت اللام فجر الصوت من جانبي اللسان فكان جريانا جزئيا. نقول الصوت يجري من جانبي اللسان كما ترى هذا السهم ويبين لك ايش؟ هذا السهم يبين لك جريان الصوت من جانبي اللسان. وفي الراء قال الجريان الجزئي للصوت عند نطق الراء بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه. من أين يمر صوت الراء؟ مر بنا في المخارج من هذه الفجوة التي في وسط طرف اللسان يمر منها جزء الصوت. لماذا قلنا جزء الصوت كما مر؟ لأن الراء حرف ايش؟ بيني يجري فيها جزء الصوت، يجري فيها الصوت جريانا جزئيا. ثم انتقل أيضا لحرفي النون والميم. ففي النون والميم قال عند نطق النون والميم الجريان الجزئي للصوت عند نطق النون والميم بسبب انفتاح الجزء الخيشومي وانغلاق الجزء الفموي. الفموي تعبير عام ليشمل النون والميم، والمراد انغلاق المخرج اللساني بالنسبة للنون والشفوي بالنسبة للميم. فحينئذ لا يمر صوت النون إلا من الخيشوم ولا يمر صوت الميم إلا من الخيشوم. لاحظ معي الآن ننطق نونا ونغلق الخيشوم. أغلق هذا، وانطق نونا ساكنة. تستطيع؟ هل تستطيع؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن صوت النون لا يجري إلا من انغلق الجزء الفموي فبقي ايش؟ الجزء الخيشومي يجري من الخيشوم. وهكذا في الميم. أغلق أنفك وانطق ميما ساكنة. هل تستطيع؟ لا. لماذا؟ لأن الجزء الفموي انغلق وبقي الجزء ماذا؟ الخيشومي. أخيرا البينية في حرف العين. في حرف العين قال الجريان الجزئي للصوت عند نطق العين. ما سبب ذلك؟ بسبب رجوع لسان المزمار إلى الخلف. هذا هو لسان المزمار، يرجع إلى الخلف إلى الجدار الحلقي ثم ينغلق.
ففي بداية الأمر يجري الصوت ثم ينغلق بعد رجوع لسان المزمار. فنحن نقول أع. هل نستطيع أن نستمر في صوت العين؟ حاول أع. ينغلق وينقطع بعد أن جرى منه شيء يسير، بخلاف الحاء نستطيع أن نطيل في ذلك، لكن في العين أع 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 لا نستطيع أن نبالغ في جريان صوتها. لماذا؟ لرجوع لسان المزمار إلى الخلف. قال ابن الجزري رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت. هذه الحروف الثمانية حروف الشدة. وبين رخو والشديد بينهما عمر، وما بقي فهي حروف الرخاوة. قال: فالحروف العربية تقسم من حيث جريان الصوت إلى حروف شديدة ينحبس الصوت عند النطق بها وهي أجد قط بكت، وحروف متوسطة بين الشديدة والرخوة وهي ما يجري فيها الصوت جريانا جزئيا عند النطق بها وهي حروف لن 5، وحروف الرخوة يجري فيها الصوت جريانا تاما عند النطق بها وهي باقي الحروف. هذا خلاصة ما تقدم. Kemudian itu adalah at-tawassud. Ya, tadi pengucapan sin telah dipraktikkan oleh beliau. Kemudian yang kedua yaitu adalah at-tawassud. Ya, jadi tawassud itu adalah bain-bain, yaitu di antara dan di antara keduanya, yaitu baina syiddah, itu antara syiddah, dan juga di antara rakhawah. Itu adalah tawassud. Wa yuqal, dan juga dikatakan yaitu dengan bainiyah, itu berada di tengah-tengah. Dan pengertiannya yaitu adalah jaroyan, yaitu mengalirnya saut, yaitu mengalirnya ya suara ya pada makhraj huruf, ya pada tempat keluarnya huruf, jaroyanan juz'iyan, yaitu mengalir ya tetapi apa? Tidak secara sempurna, yaitu sebagian, itu mengalir tidak secara sempurna, yaitu sebagian. Kenapa? Ya dikarenakan ya tidak sempurna dalam apa? Tidak sempurna dalam tertutupnya. Ya, karena tertutup tidak sempurna. Kemudian wa hurufuha, dan huruf dari apa? Hurufuha yaitu khamsah majmu'ah ya fi qaulihi lin Umar. Yaitu bainiyah ini atau tawassud itu hurufnya ada 5 terkumpul ya pada perkataan lin Umar, yaitu huruf lam, huruf nun, huruf ain, kemudian huruf mim, kemudian huruf ra. Ya. Kemudian ya bainiyah ya yaitu antara ya syiddah dan antara tawassud, antara syiddah dan antara rakhawah ini, itu bainiyah pada huruf lam, ya bainiyah pada huruf lam yaitu adalah al-jarayan al-juz'i. Itu apa? Mengalirnya apa? Juz'i. Ya, mengalirnya suara ini apa? Ya sebagiannya. Ya ketika pengucapan huruf lam, dan ini disebabkan karena apa? Iktirad al-lisan, yaitu karena lisan, posisi lisan antum bisa lihat ya dalam gambar ya, sebagaimana di situ tampak depan dari mulut itu di tengah pengucapan huruf lam ya, bahasanya dari 2 sisi lisan ya, dari 2 ya sisi lisan itu keluar ya darinya huruf lam, yaitu bainiyahnya huruf lam ya, ketika keluar yaitu tampak melintang ya, tampak iktirad itu melintang ujung dari lisan ya ketika keluarnya huruf lam. Kemudian ya bainiyah pada huruf ra, ya bainiyah pada huruf ra ya itu adalah ketika pengucapan huruf ra ini disebabkan ya karena melintang atau terhalang kebanyakan aglab, yaitu iktirad, yaitu karena terhalang oleh ya sebagian dari ujung dari lisan ya, atau ujung dari lidah, yaitu saat bunyi itu keluar, yaitu saat suara itu keluar ya, karena terhalang ya pada sebagian besar ya. Di sini dikatakan bahwasanya apa ya, nataqarra bisababi iktirati aglab, yaitu sebagian besar ya, sebagian besar ya dari ujung lidah, itu taraf itu ujung, kemudian lisan itu lidah, itu ketika keluarnya
ya huruf ra. Kemudian di situ juga ya ada ya mandor, yaitu tampak depan, ya mandor amami itu adalah tampak depan ketika pengucapan ya huruf ra. Ya, maka dijelaskan di sini bahwasannya ya terdapat apa? Baqa fajwah. Yaitu apa? Tetap adanya fajwah, yaitu adanya celah. Ya, ujung dari lisan, ujung dari lidah yamur yaitu apa? Ya yang mengalir atau di situ apa melewati ya darinya apa sebagian dari suara, yaitu tempat keluarnya tersebut yang menjadi sebagian bunyi atau menjadi sebagian suara. Kemudian ada yang ketiga yaitu bainiyah pada dua huruf, yaitu antara huruf nun dan juga huruf mim. Ya, antara huruf nun dan juga huruf mim yaitu adalah jarayan juz'i. Itu adalah juga mengalirnya sebagian. Ya, jadi mengalirnya sebagian bunyi ya ketika yang melafadzkan. Di mengalirnya sebagian bunyi atau sebagian suara ketika melafadzkan, ketika pengucapan huruf nun ya dan juga huruf mim, dan ini dikarenakan infitah ya, dikarenakan apa? Terbukanya al-juz ya, terbukanya sebagian al-khaisumi, yaitu karena terbukanya sebagian dari bagian al-khaisumi, yaitu bagian rongga hidung yang di situ keluar darinya gunnah ya, dan juga apa? Wan gila ya, tertutupnya al-juz famawi, yaitu apa? Tertutupnya ya bagian dari apa? Mulut ya, bagian dari mulut. Kemudian ya dari sini ini hilak yaitu al-juz, yaitu tertutupnya bagian mulut dari dua ya huruf tersebut. Kemudian bainiyah yang terdapat pada huruf ain ya, bainiyah yang terdapat pada huruf ain tentu perhatikan yaitu lisanul mismar. Ya, lisan mismar itu adalah katup tenggorokan. Ya, katup tenggorokan. Yaitu dalam pengucapan ain ya maka terlihat ya, karena ini disebutkan bahwasanya mengalirnya sebagian suara atau mengalirnya jaroyan, yaitu mengalirnya juz'i, yaitu sebagian bunyi atau suara, yaitu ketika mengucapkan huruf ain ya disebabkan ruju'i lisanul mismar, itu disebabkan kembalinya katup tenggorokan. Ya, disebabkan ya kembalinya ya katup tenggorokan kepada ke belakang. Ya, ke belakang yaitu kepada jidar al-halaq, yaitu kepada apa? Dinding dari ya tenggorokan. Ya, kemudian apa? Tsumma yataghallaq yang balik, kemudian apa? Tertutup, sehingga ketika mengucapkan ain ya ini terbatas. Tidak seperti ketika seorang mengucapkan ha yaitu dengan ya terlihat lepas, tapi ketika mengucapkan ain ya itu terbatas dikarenakan apa? Ya katup tenggorokan kembali ke belakang itu pada dinding tenggorokan ya, sehingga tertutup ya, maka terbatas sebagaimana tadi ya dipraktikkan oleh ya beliau. Kemudian Ibnu Jazari mengatakan dalam mukadimahnya sadiduha lafzu ajid batin bakat, yaitu huruf syiddah itu terkumpul pada ajid batin bakat. Ya, kemudian babain yaitu tawassud ya baina rihwin wasyadid lin umar, ini hurufnya. Ya, jadi huruf tawassud itu terkumpul pada lin umar. Ya, kemudian selainnya adalah ya huruf rokhawah. Nah, kemudian jadi huruf dalam bahasa Arab ya terbagi menjadi ya dibagi dari segi ya mengalirnya suara, itu adalah syadidah. Itu yang pertama adalah syadidah atau syadid, yaitu ketika tertahannya suara ya ketika pengucapan huruf. Jadi pada hurufnya adalah ajid batin bakat, itu berjumlah 8. Kemudian ya mutawassithah atau bainiyah, yaitu antara syadidah dan juga rakhawah, yaitu apa? Ketika suara itu mengalir ya dengan mengalir ya sebagiannya ya ketika pengucapan huruf dan terkumpul hurufnya pada lin umar. Kemudian rihwa atau rakhawah yaitu mengalir suara dengan mengalir secara sempurna ketika pengucapan huruf. Dan ini huruf-hurufnya adalah yang tersisa ya selain dari ajid batin bakat dan selain dari lin umar. تنبيه وهو أهم ما سيؤخذ في درس اليوم، لأن معرفتك بأن هذا الحرف أن هذا الحرف بين وأن هذا الحرف شديد
الثمرة من ذلك ما سندرسه الآن. إذا عرفت أن هذا ما هو المطلوب، عرفت أن هذا شديد، عرفت أن هذا بين، ما هو المطلوب منك؟ هو ما ستأخذه الآن بقوله أزمنة الحروف الصحيحة المتحركة كلها متساوية. إذا تحركت الحروف لا فرق في أزمنتها، سواء كانت من حروف الشدة أو كانت من حروف البين أو كانت من حروف الرخاء، وهكذا. إذا كانت متحركة بفتح أو متحركة بضم أو متحركة بكسر فلا فرق في زمنها، كلها بزمن واحد، وهو زمن الفتح والكسر والضم، زمن الحركة المعروف. قال فمثلا ضرب، الضاد مضموم والراء مكسور والباء، الضاد حرف رخ والراء حرف بيني والباء حرف شديد. إذا نجد أن هذه الحروف اختلفت في حركاتها واختلفت أيضا في صفاتها. قال كل حرف منها، أي من هذه الكلمة وهو الضاد والراء والباء، أيا كانت حركته فتح أو ضم أو كسر وصفته رخو أو بيني أو شديد يكون مساويا تماما لغيره من الحروف المتحركة. إذا هذه القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أن أزمنة الحروف الصحيحة خرج بذلك حروف المد لأنها غير صحيحة، حروف علة. حروف المد لها زمن آخر يقاس ويدرس في باب المد، 4 حركات، 5 حركات، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، هذا يدرس في باب المد. لكن ما سواها من حروف العربية فهي متساوية إن كانت متحركة فهي متساوية، ولا ننظر إلى صفتها هل هي من حروف الرخاء أو من حروف البين أو من حروف الشدة، وهكذا لا ننظر هل هي متحركة بضم أو كسر أو فتح، فالزمن في ذلك كله واحد. فانتبه تقول ضرب، نقول اخطأت لأنك زدت في زمن ضمة الضاد فولدت حرف مد. ايش سمى هذا؟ إدخال أو ضرب، كذلك غير صحيح، كل هذا خطأ، فانتبه وقد ذكر في الحاشية. Kemudian tanbih, ya, catatan, dan ini adalah penting, ya, termasuk paling penting yang kita sedang pelajari, yaitu terkait dengan syiddah, yaitu sifat syiddah, kemudian bainiyah, kemudian rehwah. Ini adalah perkara yang penting untuk diketahui, ya, bahwasanya, ya, azminah yaitu zaman, ya, zaman dalam pengucapan huruf, ya, as-sahihah itu bukan mat di sini. As-sahihah itu huruf sahih. Ini huruf sahih yang berharokat, ya, huruf sahih yang berharokat, baik itu dhammah atau fathah, ya, atau kasrah. Bahwasanya semuanya ini huruf sahih yang berharokat itu adalah semuanya adalah mutasawiyah, itu adalah sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara apakah itu hurufnya syiddah, ya, atau rifwah atau tawasud, ya, atau bainiyah, ya. Maka sebagai contoh, ya, pada kata duriba, ya, pada duriba huruf dad yang memiliki sifat rehwah, ya, huruf dad memiliki sifat rehwah. Kemudian huruf ra memiliki sifat huruf dad memiliki sifat rehwah. Kemudian huruf ra memiliki sifat apa? Tawassud, ya, memiliki sifat tawassud. Kemudian huruf ba memiliki sifat yaitu syadid. Ya, maka di sini ketika 3 huruf ini walaupun sifatnya berbeda, ya, tetapi ketika, ya, huruf-huruf ini berharokat, maka ini memiliki, ya, zaman yang sama, ya, memiliki zaman yang sama, ya, walaupun sifat-sifat dari huruf ini adalah berbeda. Maka setiap dari huruf ini, ya, sama saja apakah, ya, yang dia berharokat dan sifatnya apa, ya, setiap memiliki sifat yang berbeda-beda, maka dalam pengucapannya itu adalah musawiyan, itu adalah sama, ya, sama, ya, terhadap selainnya dari huruf-huruf yang berharokat, ya. Maka ini dalam pengucapan itu adalah sama zamannya, ya. Jadi huruf-huruf yang berharokat itu adalah sama zamannya. Qala amma al-huruf as-sakinah,
وكما حروف المد لا دخل لها في هذا الكلام، فلها زمن معروف يدرس في باب المد. أما الحروف الساكنة فأزمنتها متفاوتة مختلفة، وذلك بحسب صفتها، بحسب صفتها. فالرخو منها يكون أطول زمنا من الحرف البيني، والبيني منها يكون أطول زمنا من الحرف الشديد. إذا ما هو أطول الحروف زمنا؟ ثم هذا هو الترتيب. حرف الرخو أطول شيء، ثم بيني، ثم قال وتتناسب أزمنة الحروف المذكورة مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا قرأت بمرتبة التحقيق يبقى الرخو أطول من البيني، والبيني أطول من شديد. قرأت بالتدوير كذلك يبقى الرخو أطول من ماذا؟ من البيني، والبيني أطول من. قرأت بالحد أيضا يبقى ماذا؟ الرخو أطول من البيني، والبيني أطول من الشديد. إذا هذا الأمر ثابت، التفاوت في أزمنة الحروف، وأن الرخو أطول من البيني والبيني أطول من الشديد، هذا ثابت للحروف سواء قرأت بالتحقيق أو قرأت بالتدوير أو قرأت بالحد، مراتب القراءة التي مرت بها. قال ففي نحو كلمة يستبشرون السين حرف رخو فهو أطولها زمنا، والباء حرف شديد فهو أقلها زمنا، والنون حرف بيني فهو أوسطها زمنا. إذا لاحظ في النطق هذا إيش؟ ثابت هذا إيش؟ شيرون هذا إيش؟ لاحظ أن السين أطول إيش؟ من النون وأطول من الباء. لماذا السين أطول؟ ولماذا النون أطول من الباء؟ إنها حرف بيني. قال زمن الحرف الرخو، هذا مثال، هذا المراد بهذه الصورة التوضيحية. لاحظ طول الخانة التي فيها إيش؟ الحرف الرخو هو أطول، ثم الحرف البيني أقل من ذلك، ثم الشديد أقل منهما. فطول الحرف الرخو واضح أنه أطول من البيني، وهكذا البيني أطول من الشديد. قال ولا يظهر هذا التفاوت بين أزمنة الحروف إلا عند سكون. هذا التفاوت والاختلاف في أزمنة الحروف متى يكون ثابتا ظاهرا؟ يكون ظاهرا عند السكون. وأما حال تحركها فالحركة تسوي بين أزمنتها، لأن زمن الحركة واحد، فالفتحة تساوي الضم والضمة تساوي الكسرة، فلا فرق كما مر بنا في القاعدة الأولى. ضرب حرف رخو أو شديد أو بيني مضم أو مفتوح أو مكسور فالزمن مما مر في السورة التالية. نقرأ هذه السورة ونفرق بين أزمنة الحروف على ما درسناه، فنجعل الحرف الرخو أطول من الحرف البيني، والبيني أطول من الحرف الشديد. نبتدئ بالبسملة. بسم الله. نبحث عن حروف الرخاوة في البسملة. حروف الرخاوة ساكنة. أول حرف ساكن من حروف الرخاوة في البسملة وحرف ماذا؟ السين، حرف الرخاوة. نواصل. ماذا معنى ذلك؟ هل يوجد حرف ثالث؟ نبحث عن حروف البينية. تبحث معي عن حروف البينية. أولها مما هو ساكن اللام، ثم ميم. ما شاء الله. نبحث معكم الآن عن حرف ماذا؟ شديد. هل يوجد حرف شديد ساكن؟ الجواب لا. إذا نسمع الآن البسملة كيف ستكون؟ نسمعها منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من الخطأ أن نقول إيش؟ نسرع ولا نطيل إيش زمن الرخاء، هذا خطأ. وهكذا من الخطأ أن نقطع كذلك حروف البينية السين إذا كانت في آخر الكلمة. فالذي يقول مثلا الرحيم، أين الميم؟ الرحيم، أين الميم؟ لا بد من ماذا؟ من زمن الرحيم. نواصل نقرأ الآية التالية، نبحث أولا حرف الإخوة. وماذا أيضا؟ جميل. نبحث عن حرف شديد، جميل. نبحث عن حرف بيني، ما شاء الله. إذا نقرأها وننتبه لهذا الأمر. إذا جاء نصر الله والفتح. لحظة الحال ما أحسن. والفتح هذا الحق. أما الذي يقول والفتح ما نسمع الحق يحلفها. فانتبه. نواصل بسم الله. نبحث عن حرف الإخوة في هذه الآية. من يبحث معي؟ حرف الإخوة. الياء. واحد ما شاء الله. ماذا أيضا؟ جميل. نبحث عن حرف بيني. اللام هذه معنا اللام دائما. نبحث عن حرف جديد. بقي آخر. طيب نسمع الآن منكم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا. لماذا نقول لماذا؟ حرف ما شاء الله. أحسنتم. آخر آية نبحث عن حرف شديد. حرف شديد. ماذا أيضا؟ بقي شيء آخر. نبحث عن حرف الرخم. وماذا أيضا؟ نبحث عن حرف بيني. ثم طيب السودة. نسمع منكم. فسبح بحمد ربك واستغفره. واستغفره. لابد أن نسوي بين أزمنة الحروف. بمعنى هذا حرف الإخوة وهذا حرف الإخوة وهذا حرف الإخوة، كله زمنه لا يكون أحدهما أقوى من الآخر. إذا نعيد مرة أخرى. واستغفره. إنه كان توابا. إنه هذا إيش؟ الحاجة. نذكر في الحاجة. لا تزد في زمن الحرف متحرك ولا تنقصه أيضا. الزيادة يسميها والإنقاص يسميه كله خطأ. إذا مرة أخرى نعيد. إنه كان توابا.
هذا بين شديد شكر الحمد لله. هذا هو خلاصة الدرس، فانتبهوا بارك الله فيكم. Adapun ya para berkata penulis Allah Ta'ala, adapun huruf-huruf sukun, ya, adapun huruf-huruf itu apabila sukun, maka waktunya ini berbeda-beda, ya, sesuai dengan sifatnya. Dan jadi apabila berharokat, maka sama, itu berharokat, kemudian huruf tersebut sahih, maka semuanya sama. Adapun huruf-huruf itu sukun, maka waktunya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, sesuai dengan sifatnya. Yang pertama adalah farih, ya, di rehwa, farihu itu diisyaratkan dengan warna merah. Ya, minha yakunu atwal, jadi rehwa, huruf-huruf rehwa atau sifat rehwa, maka ya di sini lebih panjang waktunya daripada huruf baini. Itu disyaratkan dengan warna biru. Ya, disyaratkan dengan warna biru. Kemudian wal baini, yaitu sifat baini, ya, huruf-hurufnya maka lebih panjang daripada ya huruf yaitu yang memiliki sifat syadid, itu disyaratkan dengan warna hijau. Kemudian ya munasabahnya, yaitu kesesuaiannya dari waktu huruf-huruf yang telah disebutkan ini itu bersamaan dengan ya ketika cepat tidaknya dalam membaca. Ya, sebagaimana kita ketahui bahasanya apa? Maratib atau tingkatan dalam tartib itu ada tahqiq, ya, kemudian tadwir dan hadal. Ya, maka nanti dilihat ya berarti apa, yang rehwa lebih panjang dibandingkan yang baini lebih panjang dibandingkan yang syadid. Ini juga terkait dengan panjang pendeknya ketika membaca, ya, sebagaimana dalam tingkatan tartil yang telah kita pelajari, ya, ketika tahqiq, ya, kemudian ketika ya tadwir, ya, kemudian yang ketiga adalah ketika hadad. Maka ini dilihat seperti itu. Kemudian pada contoh yastabsyirun, ya, maka sin, ya, karena sin adalah ya termasuk dari huruf rehwa, ya, maka dia lebih panjang, ya, dia lebih panjang dibandingkan dengan ya yaitu huruf nun, ya, huruf nun yaitu huruf baini, ya, huruf baini. Kemudian ya huruf ba itu lebih pendek, ya, dibandingkan dari huruf baini, ya, sebagaimana diisyaratkan ya bahwasanya sin itu adalah huruf rehwa, maka dia lebih panjang waktunya. Dan ba itu adalah huruf ya syadid, maka dia lebih sedikit ya waktunya. Adapun nun itu adalah huruf baini, maka dia di tengah-tengah waktunya. Maka sudah ditunjukkan dari warna merah itu lebih panjang. Ya, kemudian warna biru yaitu lebih pendek, yaitu baini atau tawassut itu lebih pendek. Kemudian apa? Syadid atau syiddah itu lebih pendek lagi, yaitu lebih pendek lagi. Maka dari warna itu apa? Beliau telah tunjukkan bahwasanya paling panjangnya adalah rehwa, kemudian yang kedua urutannya adalah baini, kemudian yang ketiga adalah apa? Ya syiddah. Kemudian tidaklah tampak perbedaan antara waktu-waktu huruf ini melainkan ketika disukun. Ya, ketika huruf itu disukun. Tadi telah banyak prakteknya. Ya, adapun ketika diharokati, ya, huruf itu adalah berharokat, ya, maka ya harokatnya adalah sama, ya, antara waktunya adalah sama, ya, karena waktu harokat yaitu huruf itu berharokat, maka itu adalah waktunya sama. Dan ya ini ya, adalah merupakan samarah, yaitu merupakan buah hasil ya amalia secara praktek yang terhasilkan atau terwujud, yaitu ketika mengetahui apa ya waktu-waktu huruf, waktu-waktu dalam pengucapan huruf, ya. Maka di sini ya praktekkan dari apa yang telah lewat, ya, dari ya kaidah-kaidahnya, yaitu pada surat berikut ini. Ya, kemudian beliau sudah mempraktekkan dan mengucapkan ya bahwasanya huruf sin, huruf apa? Itu adalah huruf rehwa. Ya, kemudian lam sebagaimana telah ya kami sebutkan bahwasanya isyaratnya sudah ditunjukkan dengan warna. Jadi huruf sin adalah huruf rehwa, kemudian huruf lam itu adalah huruf ya baini, ya, pada bismillahirrahmanirrahim, ya, maka tadi beliau telah mencontohkan mencari mana yang huruf rehwa, kemudian mana yang huruf baini, kemudian mana yang huruf ya syiddah, ya, maka pada bismillahirrahmanirrahim ini ya terdapat ya sin itu adalah huruf rehwa,
kemudian lam itu adalah huruf baini, kemudian ha itu adalah ya huruf ikhwa, kemudian ra itu adalah huruf baini, kemudian mim adalah huruf baini. Kemudian pada ya ayat yang setelahnya, pada ayat pertama bahwasanya shad itu merah, ya itu adalah huruf ikhwa. Kemudian lam itu adalah huruf baini, ya kemudian lam yang kedua ya itu adalah huruf baini, kemudian ta ya ta itu adalah huruf ya syadid atau syiddah, kemudian ha itu adalah huruf ikhwa. Kemudian pada ayat yang kedua yaitu ya itu adalah huruf ikhwa, ya kemudian dal itu adalah huruf yaitu syiddah, kemudian lam adalah huruf huruf baini, kemudian fa itu adalah huruf ikhwa. Pada ayat yang ketiga ya huruf ba di situ ketika sukun, semuanya ketika sukun. Ya, huruf ba itu adalah huruf syiddah. Kemudian ha itu adalah huruf ikhwa. Kemudian ba yang kedua pada rabbik itu adalah huruf syiddah. Kemudian sin ya itu adalah huruf yaitu ikhwa. Kemudian ghain itu adalah ya huruf ikhwa. Ya, kemudian ra adalah huruf ya baini. Kemudian ha adalah huruf ikhwa. Kemudian waw itu adalah huruf ya ikhwa. Ya, maka dari contoh-contoh ini ya maka ya diperhatikan itu bahasanya ketika ya huruf itu sukun maka nanti tampak ya tingkatannya, maka akan tampak tingkatnya itu apabila ketika huruf itu disukun. Dan beliau memberikan tanbih sebagaimana ya dalam catatan kaki hendaknya ya diperhatikan itu supaya tidak terjadi idghal dan juga apa ya lawannya. Idghal itu memanjangkan, ya kalau ikhtilas yaitu inqas yaitu mengurangi. Jadi kalau idghal seperti pada innahu tadi yaitu apa? Dia memanjangkan sehingga timbul huruf ya, itu sebagai tanbih dari apa yang disebutkan dalam catatan kaki. Insyaallah. إذا نقف هنا أخذنا في هذا المجلس الكلام عن ثلاث صفات: صفة الرخاوة والتوسط وصفة الشدة. وأيضا عرفنا الثمرة العملية من دراسة هذه الصفات، ولا بد أن تظهر في قراءتك، لا بد أن تظهر في قراءتك. فإذا قرأت القرآن فانتبه لحروف الإخوة ولحروف الشدة وهكذا لحروف البينية، فلا تكن من يقطع الحروف يبترها، لا، ما كان له زمن تام هي زمن حروف الرخاء، وهكذا البين بينهما، وأقل ذلك حروف الشدة. Kemudian kita berhenti sampai di sini ya, di sini. Kemudian ya harus bagi antum sekalian untuk ya menampakkan itu dari apa yang telah dipelajari pada ya kesempatan ya, hari ini dalam baca Al-Qur'an. Ya, dalam prakteknya ya harus ya tampak ya, jadi tidak boleh ya kemudian nanti yang memotong dari huruf atau mengurangi dari kadarnya huruf ya ketika membaca ya, di mana ya huruf tersebut ya sifatnya rifwah ya ketika disukun ya, begitu pula ketika baini ya dan juga ketika syiddah, maka ini harus tampak ya, harus tampak dalam praktek ya pengucapan atau dalam praktek membaca Al-Qur'an. Begitu pula yang diingatkan tadi ya, tidak boleh kemudian mengurangi atau ya tidak boleh menambah ya, dengan sehingga menimbulkan apa huruf yang baru. في الغد إن شاء الله سنأخذ صفة الاستعلاء والاستفهام، وهاتان الصفتان من الصفات المهمة التي إذا ضبطها القلب كانت قراءته من أحسن ما يكون، بخلاف القارئ الذي يخلط بين المستفيد والمستفيد، بين المفخم والمرقم، فيقول فا ثم يقول فا، هذا سمعان. ما سنأخذه في الغد هو بيان لهذه الصفة المهمة. Insyaallah ya pada kesempatan besok ya kita akan masuk ya pada sifat isti'la dan juga istifal. Ya, ini adalah merupakan termasuk ya sifat-sifat yang terpenting ya, apabila seorang yang mengetahui ya dengan baik maka ya akan tampak dalam bacaannya. Ya, maka bagaimana ketika ya huruf yang istilah memang diberikan apa
ya diberikan tebalnya misalnya. Kemudian yang tipis ya diberikan apa? Tipis, bukan yang tipis diberikan tebal, yang tebal diberikan tipis. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.